Sambisi ya nusuno lam nan wers runa kiba buto torin tasia la nanda tum ko événement passé ikiba zurado. Na yilti démocratie wa nubsum bonti bonne gouvernance na ton pam Burkina Faso kanonwa ro mik nam sasambe observatoire des valeurs culturelles et des élections wa sirin bi sob to zabarkanga pourwa sin le keni tengsa mwensa zabra observateur biligam bala tip tal ti Burkina Faso nimbuida tal tiebo tingwel sakar porwa ar Burkina Faso kana tolonya nyandie Nimwe sale ninga Burkina Faso soda sa ko nudum pourrin tizame yombala nimwe sa tiumwe tweni ni ban détachement militaire tayi sababu ti soda sa tabman kalam la zabra pour wotono wanya mikram ti Burkina Faso soda sa obtora mais on ko so nimwe se sor tabam pisi Ya wala sanda antas yamba décembre rasma yiba yon sou quantité acte de bureau toeni détachement militaire sur province wa les pass ban sembe lorum sol monwa aninwe sa wanwe détachement 15 yiba yube wakata yibo son wanwe wala zabra pour ngoto no wa soda sa toron ko ninwe sa sor santa ban pisi le blebandero obzaptero weba nya mikram ti Burkina Faso soda sa tabam kongpanga ayopo mpam sans pore nyo ya sebre obsumbonti communiquer état major asin yisanantas nimbuida oble bene nan poso kirba su samson ning sansam pama anto kura wendora tayi sababu ti wentur sor taban pila nas man kalmwa bobo jula so samandeni baraza gouverneur son toron pactum kensa kwilem sa wotonwa le pas terrorisme Burkina Faso kanonwa aria yela tabo Zougou, la nam kirba soula yemotu bonti se fopa URDMS c'est Union pour la reconnaissance démocratique mouvement sankarisa son wersen nantas nimbuida urunarara la seka woto noa ya sen kenu brasma yopopo etis ganam kirba zakapura sa ni samandeni baraza URDMS pour sa gouverneur tumto inanti pa ma venement passé ni parti wa président ancien Alphonse Ouédraogo Alphonse Marie Ouédraogo président con URDMS, Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste. Kwez ni sa ton en kisa, ya wayam yel pipi wala ya tenga gara sécurité au pore, la ton le nyak, yel wo yel han ton en Burkina han pame, yini semaine ninga, on l'aura en temps runawa, ti yel 15 francs. Sanya ka kwaya yamba ton tika ne pila na sa onku frontière a sensa anda be wendo wan po ran tap kuba ton yaka yel kan en torse nan winig bala ti hani yel kanga sécurité wa pore a ton tenga ketem bezule po parce que wakat kanga ayela ya kanken wuzro la hankan ne ban twen ndik gomnen yiti ti kasirda même ba hapto tuma na yelin ti ton me bange ti ligninga ne ba fa san kamsan dik nan 15 wala ton nyu kolra wayenga ligid kan mi a dépend ma ya normal donc ya yel kan zugla ton le bon wa ton ko samba ti président sulu ngesi yel kan la base ALCCE monsieur Ibrigaram tum ton le bon wa Samandeni barrage Pakra en tout cas ton me bien bazikanga la riel am ti ton Samandeni barrage Pakra ton wam ti gouvernement sakamen torse vienra ti barrage kanga singra a kausame pa bam singa ka han lour mama menga ba ka ancien régime ka blesse comport menga singa barrage singa la misana wakata La
na yilti Burkina Faso nan tongon gan bane ya tilet ne ka fan fo akale ya ren so ti rogmik nan namsa sin yi Burkina Faso wimbi sana sa fan laramtaba sula yemre obsum bonti observatoire des valeurs culturelles et des élections wa na yele nan tumti démocratie wa ni bonne gouvernance nan tongon pampang Burkina Faso kane novembre rasma yiba observa kiba kitba na convenement passé sin keno tumda no kendre inati pa ma venum passé ne mamunata kaburi. Sannan singe ni Décembre kuras mana hasul ninga sentigim daro mika na namsa to boni na sarendeti observatoire des valeurs culturelles et des élections par les chefs traditionnels là kwa OVCO wa obnangilga min siago nera nore herba région rampila taba Burkina Faso pour moi tondi yirim naba yirim ya tenga baba gasene anakende mi hamando to de rata me waseketaba ne rogo mikina na mbisa ne gouverneur ne remba mi ti dizinde sonse netaba région namba puko de sans sonse région namba puko sa droit wa yeme wa sonse wakatuko ne capitale la puko ti de gese de na man to rogo mikina na mbisa ba gese commune puko bon la ba toin man ne na sara tom de remba région pour un bon laboratoire man ne nansara tom de remba nation pour un bon laboratoire man avril Q 2020 wason wata ob magadami ob san wa gilgin se ob na sigligtigis kasanga na sadam som bonde ti foroma la refa siriab na tour engese na saranda zamana wotonwa ya wana la tumbus pusi labam twenya go nera ya nansara wen katla wana tola rogo mikna nambisa ne nansara tom de bude ton ezim staba rela da hambauda naila ti rogo mikna nam sa sambezini ngafa ba ne ba pom de bahangom dia mi ti rogo mikna guda tenga we rogo mikna geta ni mbuide izulo iswe la mohadra tangi hamemana rayimo sabali tia monso tia sinimiso tia wilimbo tia goronso tia gurumnambo tia busanso de fa la kam ta bangese tondo man sama pugo ne de rogo mike de ne de son dogo mika ya boy bebe de son toindi kan golse to man ba hambo to code de déontologie boy code de déontologie sibringa tonya ka balla winige tondo son somba tu soro ninga la dan somba mbasa soro ninga nama utola tondo organisation association nakende anna yili to braba pampirisgu bangin saiti OVCE tara no kenda a hanti kuntumni la zura ni sembe tawran yida ya lakam ta bon voyim de ne burkin nanda bang rogomik nama zabu yelle ne tondo yaba namba ne sam namba homini ki tondo burkin lum soro ninga ne tondo son somba voyim de bumbuninga to yons kataba sawo bebe wana to soyeni se dizun tundu nzem setaba ba sa sawo kin zamana pindo en katon wana to labra man dengiben de zamana ne base ba sa sampa men ken sami wana to lab man dum pa men yikti ba sa lowe ene fa bebe me leben getam mi tondo hantar rogo mikzinisa wana to la toy mane to rogo mikzinisa lebe ga faawo go kengo rogo mikzinisa bara keden samde rogo mika nanam sulkanga wa ya 2014 yumda labson lugulga wa wala société civile suli obraba yabna tonre ti nimbuida wum burkinda vonre labi burkimbi obmansam labno kenda wa pusi Sinkene Norbert Zonkuma tiendra sur le souligné Bosumboni Farandati OSCWA, organisation de la société civile Bouiligambala, ta Norbert Zonk dossier wa Keno Wabamsan Dataye, Obrika Sara de Tukanantolo Leporin ya Tile, Tivenem Zin Yelkanga Pura, Norbert Zongo Obsonku décembre Rasen Pila, Taba 98 Yumda pour moi, Bangen Setia Yum Pisila Yemela Wotoni, la Yela Sinketin ya Siwa, la Ronda Tis
siga woto no wa OS ramba mamsrame na man wala meeting budu place de la nation wa ya nye sorolga zugu l'observe rara kiba kitba na convenement passé inanti pa ma rasmane kedega sia OS watambisa yimri. Ok, 3 décembre, ronda ya mita Norvège ne atunda habon ku sapuisora ayu pisla yembe la ronda. Donc ne ba collectif ne CODMPP oramba CODMPP ne collectif des organisations de masse en part ne CCVC on a ataba na le mantigis tenga gili ya woroka ne zinsitaba fa Burkina région ram pisila taba fa point ne village ramba zinfa ne bana mana tigege ngome yela la obre opta hangehe wala tonte mane ti a Norvège dossier en enquête justice et pas avance ton avancé la paha a Norvège on pas yemle Norvège on kuma lore ne batable le bon kuyesa ya odezi tabise au bon coup dori seulement et c'est pas seulement ya insurrection ne ba hankiye ne résistance populaire ne ba hankiye ya yel 15 francs na taba ne ba nayi la woroka ton naman bum ni worona yi meeting wala ibe wa nankenga Norvège 8h 7h nankenga Norvège on ya ozin renti man bonde commémoration yi han lo na le bon place de la nation wa man meeting la tensa taba ton ne ba bébé no ba metiki de mengehe bena bam tamane perbana mana marche meeting perbana mana meeting la ba usokona mana conférence donc yamme zin se fa ton konore ti ne ba zin wo zin Burkina wo visa nasa o modre ti 3 décembre rari bi manifestation am ton mane pa yel ya yel bilie la boum ning hinkiti um pisila yerundot ne ba keten bezugo parce que ne ba antar espoir ti yella nan vename voilà yella nan vename et yella ton doit mandat na mande ti bang boum ning mane 3 décembre 1998 voilà journaliste mane ya kanon kwe ya kanda mieto kwe donc c'est vrai justice c'est pas kinwa ton ndati la ton tarada me ti rundo fo hana calculer ngehi dossier en bezini rundo ne pinde pa yembre ya me meti 2006 wakati ora la dengi yelam ti ya non lui pa mine ning hon kwe ton ya site en Norvège on qui mais la pa mine ning hon kwe donc ton est pas tempo pour la rundo dossier le pas kame be justice ramba noué ti ton avocat yele ba de dossier on be France de bon to beti normalement François comport ma ati nyeme tala nou yella pour adwa wa Burkina to visa wa ton qui est un pour so da franc ramba rabula nan tala wa donc ton me ketembe dossier kangzugu la ton madame ti boum nan ki ta Norvège on yella welre ya Burkina bemba Burkina nimbuide nebni hen maadapti man to pang pa douane les in Burkina pa mndwa nata ba wikmenga parce ya ne ba pression nan kiti ti justice kene itnangoma 11 décembre yeli que la race mani tu 11 décembre ta 11 décembre c'est en fait na de l'indépendance singuligri ti Burkina Faso so menga tisga tiera la ronda kipsa woto no wa arana yi tenko go solo mo be no wa nimbuida biligambala obsumbe solga zuga arfana yi kepi obiela nimbuida anti yira governera ti fana yi kepi tekre wala kongore kana tolo zintom da point ti pam venem ne mamuna ta kabori 11 décembre lebenta mesa ti wala yum fan sul ninga sengeta sola na yinera lebe sirki be kit ba anaman wala gel budu sun kere ni tum la nisba san zuen tume bi sun ketem be tum zuga ministre la ninga sengeta karan sa yele asimeo sawadgo ya bamba ambe sul kanga tor soba aro buinga miti ten kudo tigra akana yi wala tabaye sa ne ten kudo kandra kilo namba sinang ninga nanta kilo sinta pistan dole la leben ning kilo goudron warga ni coupela la leben man rotu bilf coupela la man rotu bilf men warga la mi metti tember be kan wala ganango wala bitu wala zabre wala puiteng namba donc ten kansa fa ke pwen san sake ba bumbil funa to ton tosre la yid fa ya de ten ram bank ti sa tum ding sinan tumakawa ada ya tum bedre aya tum bedre ya bo ya nebiti ta touche nous la na wa kandreman défilé wa Touma kanante koto ne ti tumbera tabla na lewa tume région de l'Est ana tungun yidigwenge tum ning sin tum dakawa aya bumsi ya singre na yila ton ton pam bumsi ton tiki ti région centre est ton ken tawre ya rin kiti pa me ba soya balier parota me balier
l'orto yi metame université na ningandre le bon passé wala et tout matab sinantum wala maison des jeunes namba parabnim ministre ni ngeta paraba ba menan tumatuma ngeta ko ma yi nan tumatuma singeti wo ko ko yi nan tumatuma ngeti wo karbera ne yi nan tumatuma université mengna jinda kandre tenga soro meng tik tengra siria kirung meng teke la susam sa sontuni ni wensa sababa kitame timini rasime o sawadro kot ni buida gilfa kepe to man bilfu tondata me yele tumning nan tumakawa nan tumala ne ban titon miyem titon tenga abe susam pour susam sa pour de panaman kiringi wise kiringi ya kiringi bud fadra yakame la ya tira basse ti James man abidmane te la dawa man ti wa yonse ti da wala di yimande bini simbe bi jiswan tumne ti tenga na gande bay ni way sana yili ti tenkuro pam da sanam pahe aria sefa waligri milliard pista lago nera 15 tuma poronwa tuma wala sal polyvalenta en par plat de la nation wal master régional la bamje ya tuma san salabala la haya ni wala zini ngab sanam man défilé wa yeketen be manor zugu la arab muinga metira be mkabeni yela kana nyorum taba bala muinga meti kwa ba poron ya hanta wala pini fa lapson juen tuma Chibe ni samson da antare nan ta siam la wotoni wen sakar pori inale pam ta bureau